Tes tes tes. Halo, halo. Ketemu kan? So, wie geht's dir heute, Kak? Alles gut? Sehr gut. Und Sie? Geht's gut? Mir geht's auch gut, Dankeschön. So, herzlich willkommen pada Indonesia Online Course ya, Kak ya. Hari ini kita lanjutkan lagi khususnya di bab 11 ya, atau kapitel L. Di halaman terakhir itu kita sudah membahas sampai halaman 128 ya, halaman 128, di mana kita sudah membahas gramatiknya tentang welcher dan dieser. Sudah. Jadi hari ini kita akan lanjut di halaman 129 atau 129 gitu ya. Di sini Oh iya. kita awali dengan gramatiknya dulu ya. Nanti apa namanya? Tapi dibaca dulu yang fungsi A-nya ya, lesen Sie die Nachrichten. Nah, jadi dibaca dulu, ini ceritanya ada postingan Instagram, kemudian ada komentar-komentar dari beberapa orang ya. Nah, nanti baru setelah dibaca aku jelaskan gramatiknya ya. Bitteschön Kak kita. Oke. Aku mulai nih ya. Hey, cool. Ja, die Sachen habe ich vorgestern bestellt. Der Hut hat schon im Internet super ausgesehen. Er ist heute angekommen. Das T-Shirt habe ich gefunden und Andreas empfohlen. Er hat es sofort gekauft. Es ist ja schwarz. Etiana, ja, das hast du schon erzählt. Andreas, ich finde das T-Shirt cool, aber der Hut, sei nicht böse. Aber du siehst ohne Hut besser aus. Ich habe auch schon online Klamotten gekauft. Aber dann haben sie nicht gepasst. Ich habe alles zurückgeschickt oder umgetauscht. Das nervt. Andreas, das hast du super gemacht. Wo hast du den Hut entdeckt? Hast du viel gesaugt? Susi, okay, ich habe verstanden. Du findest den Hut doof. Timo, 9 Euro und 20. 29 Oh, 29 Euro. Oke, good ya. Nah, jadi ini ceritanya apa namanya, si Andreas ya posting foto, kemudian di komen sama teman-temannya. Hey, cool. Nah, ya di Sachen habe ich vergessen bestellt katanya. Ya, nah di sini ada apa namanya, participle zwei ya, dia termasuk ke dalam perfect tense. Kenapa? Ada haben dan juga ada participle zwei. Nah, ya di sini kok participle zwei-nya di sini nggak pakai ge, gitu ya, nggak pakai ge. Nah, abis ini kita akan bahas. Jadi participle zwei itu ada beberapa jenis, gitu ya. Dan oke. Nah, di yang B, nah di sini sudah diklasifikasikan atau dikelompokkan. Aku izin mute dulu ya, Kak ya. Iya. Oke. Nah, jadi di yang B di sini sudah diklasifikasikan atau dikategorikan. Ya, jadi untuk partisipien atau particip zwei di sini dia ada beberapa
jenis verben atau kata kerja. Ya, jadi ada yang verben on a prefix. Ya, verbennya ini tidak ada prefixnya. Itu seperti contohnya. Oke, sebentar ya. Ini dia agak nge-lag. Nah, oke, udah bisa. Genau, jadi ada verben on a prefix dan verben mit prefix. Ya. Nah, yang verben mit prefix, kita akan bahas di sini. Particip suai. Jadi kita ini khusus membahasnya tentang particip suai saja ya. Jadi particip suai itu jenis verben. Ya, jadi yang aku pernah bilang ada infinitive verben itu seperti verb one-nya gitu ya. Kemudian ada particip eins itu seperti verb to-nya dan ada particip suai juga. Ya, dia seperti verb 3-nya dan particip suai ini kita gunakan untuk perfect tense salah satunya, ya. Genau. Nah, jadi dalam particip suai itu dibagi dua. Ya. Jadi contohnya ada trennbare dan untrennbare verben. Ya, jadi particip suai dibagi dua. Ada yang trennbare, ada yang untrennbare verben. Oke, ya ini ada dua. Karena itu termasuk ke dalam verben biasa pun, ya, yang biasa nih, yang bukan particip suai, yang infinitif, dia kan ada trennbare juga yang sudah pernah kita pelajari itu ya, yang bisa dipisah. Ada prefixnya kayak anfangen, annya prefix, fangennya kata kerja dasarnya. Gitu. Nah, itu trennbare verben, kata kerja yang bisa dipisah. Nah, di particip suai juga sama, dia ada trennbare verbennya. Ya, yang sudah pernah aku sedikit jelaskan juga. Kalau misalnya dalam particip suai atau dalam perfect tense ya, kalau mau menyebutkan masa lampau dan kita pakai kata kerjanya, kata kerja trennbare verben, maka ge-nya itu bukan di depan tapi di tengah. Ya, nah ini sudah aku jelaskan pernah juga. Nah, jadi perfect tense atau particip suai ini adalah bentuk ya, bentuk kata kerja gitu dalam bahasa Jerman yang menggambarkan suatu tindakan atau keadaan yang sudah lampau. Ya. Dan trennbare verben ini dia ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya punya awalan yang ada di sini. Ya. Nah, folgende Vorsilben sind immer trennbar. Jadi kalau awalannya ab, an, auf sampai zurück ini dia pasti trennbar verben. Nah, kalau misalnya depannya durch, hinter, über, unter, wieder ini manchmal, kadang-kadang trennbar. Jadi kalau yang ini dia tidak pasti, juga jarang dipakai sih ya, kata kerja ini jarang kita temukan. Tapi kata kerja yang depannya ab, depannya an, depannya auf, aus, dan lain sebagainya ini sering kita temukan ya. Genau, kayak anfangen itu, memulai anfangen. Nah, dia kan kata kerjanya depannya an. Maka sudah jelas an-nya itu dia trennbar, bisa dipisah. Gitu ya. Nah, jadi ketika anfangen itu adalah trennbar verben, maka bentuk lampaunya itu jadi angefangen, bukan geanfangen. Ya. Jadi untuk trennbare verben, bentuk lampaunya ge-nya di tengah, bukan di awal. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Prefixnya ditambah ge, baru kata kerjanya itu ditambahkan t atau en, tergantung. Ya. Contohnya ini ein kaufen, membeli. Ein-nya ini trennbarnya, prefixnya ya. Maka kalau bentuk lampaunya jadi ein gekauft. Nah, anschauen infinitifnya melihat, menonton gitu ya. Kalau bentuk lampaunya jadi angeschaut, bukan geanschaut gitu ya. Jadi intinya adalah trennbare verben itu kata kerja yang dipisah antara prefix dengan kata kerja dasarnya, dan bentuk lampaunya
dia ditambahkan ge di tengah-tengah antara prefiks dengan kata kerja dasarnya. Intinya itu. Ini berlaku untuk trendbare verben. Oke, nah bagaimana yang nih trendbare verben? Bagaimana kalau yang verben biasa yang bukan trendbar, yang tidak bisa dipisah? Oke, yang tidak bisa dipisah umumnya ya kita tambahkan ge di awal kata kerjanya. Ya, tapi ada pengecualian. Ya, ada kata kerja yang masuknya dia untrennbare verben. Ya, jadi dia tidak mendapatkan penambahan ge, melainkan berubah bentuknya, dan ini harus dihafal. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, contohnya seperti yang di buku, ada 3 di sini. Ya, ada 3 bentuk kata kerja dalam perfect tense. Yang pertama, kalau misalnya kata kerja biasa, verben on a prefix. Ya, verben on a prefix. Finden jadi gefunden biasa. Ya, ini bentuk perfectnya. Ya, kemudian kaufen jadi gekauf biasa. Passen jadi gepas. Mahan jadi gemah. Nah, ini kalau kata kerja biasa yang on a prefix tidak ada awalannya, maka dia ditambahkan ge depannya. Nah, tapi kalau verbennya ada depannya, ada 2 dia kemungkinannya. Ya, yaitu kalau trennbar dia ditambahkan ge juga tapi di tengah, tadinya aussehen jadi ausgesehen. Nah, tambahkan ge tetap ya, tapi di tengah antara prefix dengan kata kerja utamanya. Ankommen jadi angekommen. Terus zurückschicken jadi zurückgeschickt. Nah, umtauschen jadi umgetauscht. Nah, ini bentuk lampaunya, bentuk perfectnya untuk partisip zwei. Ya, dan ini prefiksnya awalannya ini yang tadi. Ya, awalannya dari ab, an, auf, zurück dan lain sebagainya. Sedangkan kalau yang nicht trennbare verben, dia biasanya awalannya be, en, ge, mis, ver, zer. Nah, ini. Ya. Kalau awalannya ini ya be, contohnya ini bestellen awalannya be. Ya. Maka dia itu enggak dikasih ge, tapi bentuknya yang berubah. Ya. Jadi bentuk partisip zwei-nya ya bestellt, bukan gebestellt. Nggak ada ge-nya sama sekali malah dia. Ya, kalau prefiksnya awalannya be dan awalannya seperti empfehlen. Empfehlen menyarankan. Ya. Nah, di sini dia nggak ditambahkan ge, tapi bentuknya jadi empfohlen. Bentuknya berubah dan ini hanya bisa dihafal. Gitu. Ya. Terus erzählen. Nah, di sini kan depannya r. Nih, masuk ya. Depannya r berarti jadi erzählt. Nggak pakai ge. Entdecken. Nah, ini masuk nih. Awalannya ent, ya. Maka dia jadinya entdeck. Nah, ini bentuk-bentuk lampaunya jadi gini, nggak tambah ge. Bezahlen jadi bezahlt. Dan verstehen jadi verstanden. Nah, jadi dalam perfect tense ya, kita fokus kepada kata kerja, ya kan? Perfect tense itu fokus kepada kata kerja. Dan kata kerja yang digunakan dalam perfect tense adalah partisip zwei. Ya, partisip zwei. Kalau misalnya kakak mau nanya atau motong nggak apa-apa ya, ini aja nyalain mic-nya ya. Oke,
apa namanya tadi? Genau. Jadi perfect tense adalah kata kerja fokusnya, dan kata kerja yang digunakan adalah bentuk participes y-nya, dan participes y itu dibagi jadi 3 ini. Ya, dibagi jadi verben biasa. Verben biasa berarti dia di depannya ditambahkan ge, atau trennbare verben. Kalau verbennya awalannya ini dia ditambahkan ge tapi di tengah-tengah, ya. Nah, kalau verbennya awalannya ini, maka dia tidak ditambahkan ge sama sekali, tapi bentuk kata kerjanya berubah. Dan ini tidak ada polanya, dia harus dihafal perubahannya. Gitu. Ya, jadi ada 3 jenis. Ya, kata kerja itu ketika bentuk masa lampaunya, bentuk perfectnya jadi kayak gimana? Ada 3 pola. Ya, ada yang ditambahkan ge di depan, ada yang ditambahkan ge di tengah, ada yang enggak ditambahkan ge sama sekali. Bentuknya aja yang berubah. Gitu. Ya, jadi intinya dalam perfect tense, nah di sini contohnya ya. Pokoknya kalau yang awalannya r, b, ver, n, g, zer, nah dia itu berubah aja bentuknya, nggak pakai ge sama sekali. Sedangkan kalau awalannya ini tadi ab, an, auf, aus, dan lain sebagainya, dia ditambahkan ge di tengah-tengahnya. Ya, jadi ada 3. Gitu. Nah, boleh silahkan mic-nya dinyalakan kalau ada pertanyaan mungkin ke kita. Yang untuk Zurücksicken sama Umtauschen itu kenapa jadi ada terakhiran T-nya, Kak? Bukan biasa Zurückgeschicken atau Umtauschen. Ya. Iya, nah kemarin itu sudah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya ini berlaku untuk semua participes y, ya. Bisa kita lihat di sini ada yang belakangnya en, ada yang t. Ada yang belakangnya en, ada yang belakangnya t. Ya, sama. Jadi semua bentuk participes y, ya, dia itu ada yang belakangnya en, ada yang belakangnya t. Ditentukan oleh apa? Ditentukan apakah dia itu masuknya regelmäßig verben atau unregelmäßig verben. Apakah dia kata kerja beraturan atau kata kerja tidak beraturan. Nah, tapi kan kita kan nggak mungkin kita ngehafalin ya semua kata kerja gitu. Dia masuknya yang mana nih? Yang beraturan atau tidak beraturan. Jadi lebih baik dihafal aja bentuk participes lainnya, karena dia yaitu tadi hanya ada 2 kemungkinan antara belakangnya pakai en atau belakangnya pakai t gitu ya. Jadi dia tetap kalau kaufen ya gekauf. Kenapa? Karena kaufen ini termasuk regelmäßig verben, ya, kata kerja yang beraturan gitu. Nah, ya, jadi dihafal. Jadi pasti kaufen bentuk participes y-nya gekauf. Finden bentuk participes y-nya gefunden. Karena finden ini dia unregelmäßig verben kata kerja yang tidak beraturan. Itu sih bedanya. Gitu. Paham, Kak? Bisa dimengerti mungkin? Ya, insya Allah paham. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan perihal masihnya, kan kita lanjut kemarin tentang perfect tense gitu ya, masa lampau. Jadi ada 3 ya jenis kata kerjanya. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau begitu nanti paling di rumah ya ini ya hafal-hafalin, mungkin ambil baca-baca atau bikin-bikin tabel gitu ya. Enaknya gitu memang. Tabel-tabel kayak verben, infinitif, particip 1, particip y, preteritum ya, walaupun kayak banyak banget ya, itulah ya, usahanya emang susah gitu. Iya, betul. Iya. Jadi itulah ya, harus seiring waktu gitu ya. Memang dihafalnya butuh waktu yang panjang gitu, karena banyak sekali gitu ya.
coba di sini di yang nomor 7 ya, nomor 7. Also, kita akan belajar menyusun ya kalimat perfect tense ya, kalimat lampau dengan perfect tense. Contohnya di sini udah ada nih Zeit Angabe-nya ya, keterangan waktunya, dan ada kata kerjanya yang bisa digunakan. Contoh di sini sudah ada, dia pakainya letzte Woche bin ich. Nah, jangan lupa di sini berarti kata kerjanya tetap di posisi kedua. Karena letzte Woche ini hitungnya satu ya, dia Zeitangabe. Gitu. Jadi binnya ini kata kerjanya di posisi kedua, baru subjeknya. Nah, terus yang digunakan kata kerjanya adalah fahren. Nah, karena kita pakai fahren, berarti kalau bentuk perfectnya kan harus ada haben atau sign ya, dan dia pakai sign di sini. Terus fahrennya jadi pakai ge depannya, jadi gefahren. Gitu. Jadi letzte Woche bin ich nach Salzburg gefahren. Minggu lalu saya pergi ke Salzburg. Gitu. Ya, ini bentuk lampau. Oke, coba dibuat kalimatnya. Boleh pilih yang mana aja. Oke. Heute. Mungkin pakai heute. Einkaufen. Terus pakai einkaufen. Einkaufen itu kira-kira pakai sign atau haben? Einkaufen pakai haben. Pakai haben. Jadi heute aku lagi nyusun kalimatnya ini. Yang posisi kedua kata kerja utamanya pakai habe. Heute habe Einkaufen terakhir, bukan sih? Harusnya terakhir ya. Gemüse. Habis kata kerja apa? Coba lihat di contohnya. Oh, subjek ich. Heute habe ich Gemüse einkaufen. Kalau einkaufen? Einkaufen. Iya, einkaufen. Heute habe ich Gemüse eingekauft. Hari ini saya membeli sayuran. Gitu. Ya. Bisa, genau ya. Jadi di sini keterangannya dulu, keterangan waktu berarti kan ya, dia menunjukkan bahwa ini sudah lampau gitu. Kemudian kata kerja utamanya di posisi kedua, haben atau sign ya. Nah, setelah itu wajib harus subjek ya, wajib harus subjeknya. Nah, baru ini yang lain-lainnya dulu, apa keterangan lainnya kah, objek kah, atau apapun itu. Dan yang terakhir baru kata kerjanya yang bentuk partisip. Gitu. Oke, coba satu lagi ya Kak ya, satu lagi boleh. Vorgestern sebelum. Gimana? Ya, vorgestern itu sebelum kemarin, berarti lusa kemarin. Oh, lusa kemarin. Bekommen. Mau pakai yang mana? Bekommen. Bekommen boleh. Bekommen pakai haben atau sign? Bekommen itu pakai sign. Pakai haben ya. Kalau misalnya bekommen itu tidak ada pergerakan atau perubahan ya. Jadi pakainya haben. Oke.
Vorgestern habe ich Vorgestern habe meine Grandma itu Oma kan ya Mas ya? Oma bekom. itu mendapatkan. Oh bukan datang ya? Iya, Bukan berkunjung. Kalau itu willkommen, itu menyambut welcome. Kalau bekommen mendapatkan. Iya, mendapatkan. Misalnya apa nih, habe ich bla bla bla, mendapatkan apa? Oh gitu. Habe ich gaji itu misalnya Geld aja boleh, geld uang. Geld. Ya, Geld. Ich Geld bekommen. Bekom. Iya, jadi bentuk bentuk partisip zwei dari bekommen itu adalah bekom. Nah, dia termasuk ke dalam dia termasuk ke dalam Bestandsrembar yang dipakai ke. Jadi walaupun dia itu bentuk lampaunya, ya. Nah, tapi karena dia prefiksnya be depannya ya, bekommen, maka dia nggak pakai ge gitu. Ya, hanya bentuknya saja yang berubah. Itu jadinya bekom. Oke? Genau. Jadi seperti itu penggunaan atau penyusunan kalimatnya. Ya, yang pertama yang harus dipahami dulu adalah pokoknya kata kerja harus di posisi kedua, ini nggak boleh dilewatkan, ya. Nah, ini jadi kalau misalnya yang lain masih bisa ditukar-tukar. Misalnya ich-nya boleh di depan kayak ich habe vorgestern Geld bekommen. Nah, itu masih bisa, ya. Walaupun lebih enak vorgestern habe ich Geld bekommen. Gak apa-apa. Jadi ich-nya ini atau subjeknya ini boleh sebelum, boleh sesudah, tapi harus nempel dengan kata kerja. Gitu. Ya, jadi gak boleh ketinggalan adalah harus ada subjeknya, harus ada kata kerjanya. Dan kalau misalnya untuk perfect tense, ya, berarti harus ada haben atau sein-nya dan harus ada partisip zwei-nya. Gitu. Ya. Nah, jadi ada 3 bentuknya. Ada yang ge di depan, ada yang ge di tengah, ada yang nggak pakai ge sama sekali. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Insya Allah cukup. Oke, nanti tinggal latihan ya. Nanti aku tambahin PR aja paling ya buat kalimat-kalimat perfect gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan pakai yang di sini ataupun di luar ini pun bisa ya, jadi terserah. Oke. Kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya di halaman 130. Dimana di sini kita akan membahas tentang personal pronomen im-der. Nah, aku jelaskan dulu baru nanti kita dengarkan audionya. Kalau dengerin audio aman nggak Kak di sana? Kayaknya aman kok, nggak ada suara. Soalnya di atas lagi ada perbaikan. Oke. Tapi semoga masih kedengaran nanti ya. Iya. Oke, nah jadi aku bahas dulu di sini ya tentang personal pronomen imdatif. Waktu itu kita udah belajar nih personal pronomen yang akusatif ya, yang mich, dich gitu ya. Ich liebe dich, du liebst mich ya. Nah, itu kalau misalnya personal pronomen objeknya itu akusatif ya. Nah, sekarang kalau misalnya personal
pronomen untuk objeknya itu datif, dia seperti ini konjugasinya. Ya, perbedaannya sebenarnya hanya di mich dengan dishnya saja. Kalau akusatif kan mich dengan dish, kalau datif mir dengan dir, gitu ya. Nah, jadi ini personal pronomen imdatif. Yang harus dihafal adalah ih-nya jadi mir, du-nya jadi dir. Yang lainnya sama akusatif. Kalau akusatif itu kan mich, dich, im, ir, uns, euch, ihnen. Kalau datif bedanya hanya di tadinya mich jadi mir, dich jadi dir. Oke? Gimana bedainnya, Kak? Gimana aku harus tahu objeknya itu pakai akusatif atau pakai datif? Nah, ini kembali lagi seperti yang aku pernah jelaskan. Ya, jadi tergantung ada nggak preposisi. Ya, ada nggak preposisi? Kalau ada preposisi akusatif, maka objeknya pakai akusatif. Kalau ada preposisi datif, objeknya pakai datif. Tapi kalau tidak ada preposisi seperti ini, ya, kita lihat dari kata kerjanya. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Ya, kita harus tahu kata kerja tersebut miliknya yang mana, milik akusatif atau milik datif. Kayak liebe mencintai, lieben, ya. Nah, di situ dia kata kerjanya akusatif dia, maka objeknya pun dia harus akusatif. Makanya jadinya ich liebe dich, bukan ich liebe dir. Gitu. Nah, kalau contohnya yang ini, hilfst du mir bitte. Hilfen. Ya, helfen, ada hilfen. Di sini dia itu kata kerja datif. Makanya du-nya ini subjek ya, biasa berarti du. Nah, terus kan mir-nya, sayanya sebagai objek yang mau ditolong. Ya kan? Maka karena helfen itu kata kerja datif, maka objeknya jadi objek datif, jadi nggak bisa pakai mich, pakainya mir. Hilfst du mir bitte? Ya, ich helfe dir. Ya, nah jadi dilihat dari kata kerjanya. Aduh Kak, kalau kayak gini berarti kita harus hafal dong akusatif datifnya dari sebuah kata kerja, betul ya. Nah jadi ini juga masih sulit ya buat yang untuk dihafal semuanya. Wajar-wajar aja kalau misalnya kita ada kesalahan atau kayak expression gitu ya. Jadi salah, misalnya harusnya pakai mir jadi mich, harusnya pakai dir jadi dish, atau sebaliknya, itu wajar karena kadang kita juga lupa kata kerja ini, atau bahkan kita nggak tahu sama sekali kata kerja ini tuh datif atau akusatif. Ya, tapi untungnya kalau yang kayak gini-gini seperti yang aku bilang ya, dia tidak merubah arti ya, mau pakai mir mau pakai mich kan sama-sama saya gitu ya, jadi tidak merubah arti. Tapi kalau bisa sih dihafalkan atau dibiasakan ya. Aku juga tidak menghafal gitu ya dulu kayak, tapi lama-lama itu hafal sendiri polanya ya. Kalau misalnya kalau schmecken itu dia datif nih, pakainya dir, schmecken itu pasti schmeck dir, schmeck, nggak ada schmeck dich gitu, aku nggak pernah dengar. Nah jadi itu udah kayak otomatis ya, kalau misalnya kita udah sering mendengar, sering make gitu, udah otomatis kayak terekam sendiri gitu polanya, pola kalimatnya. Jadi itu kalau misalnya belum teraplikasikan bahasanya, kita coba untuk menghafal, tapi nanti ketika diaplikasikan bahasanya, yang penting tersampaikan. Kalau masih ada salah, itu jangan insecure intinya gitu ya. Ya, jadi selain ada personal pronomen akusatif, juga ada personal pronomen datif. Nah, ini tadi ya yang aku bilang ya, kalau verben itu ada bagiannya sendiri, ada yang verben punya datif, ada yang verben punya akusatif. Karena di sini aku bahasnya lagi datif, di sini aku kasih nih ya sedikit list kata kerja, di mana mereka ini list kata kerja ini itu adalah kata kerja datif. Gitu. Jadi kalau kita
mau bilang danken, berterima kasih, itu berarti objeknya harus datif, karena danken ini punya datif, kata kerja datif. Ya, jadi ich danke dir, bukan ich danke dich gitu. Jadi ich danke dir, saya berterima kasih kepada Anda, kepada kamu gitu ya. Genau, ich glaube dir, ya, saya percaya sama kamu. Ich helfe dir, gitu kan, saya menolong kamu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai salah satu kata kerja yang ada di sini, maka objeknya wajib datif gitu. Dan selain ini pakai akusatif. Oke, ada pertanyaan tidak untuk personal pronomen imdatif? Ya, insya Allah aman. Ya, ini mah paling tinggal menghafal ini aja. Ya udah, yang beda mich dengan mir, dich dengan dir aja. Sisanya sama. Gitu. Iya. Ya, dan ini untuk objek berarti ya, objek kalimat. Karena kalau misalnya subjek pasti hanya ini aja, nominatif aja. Oke. So, kalau begitu coba kita latihan Führen di sini ya. Kemarin udah aku kirimin ya Kak ya, audio Führennya yang A1 ya. Iya. Jadi nanti bisa Belum aku ekstrak. Nanti kalau misalnya udah selesai, bisa baca-baca lagi di rumah gitu ya, latihan. Oke, kita ke 8A dengan 8B ya. Di sini ada audio 53 yang bakalan aku putar 3 kali. Di audio tersebut bakalan ada percakapan dari kunde dan verkäuferin, pelanggan dan penjual. Nah, ya di sini ada 2 hal yang harus kakak isi. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan ini siapa yang melontarkan? Apakah kunde atau verkäuferinnya yang nanya? Ya, kundenya yang cowok, verkäuferin yang cewek. Ya, tinggal dicek. Kemudian di sini pertanyaan-pertanyaannya cocok dengan jawaban yang mana yang diambil. Ya, jadi kayak contohnya yang pertanyaan A, kan ich Ihnen helfen? Nah, dijawabnya ya bitte ich suche einen Pullover. Nanti kakak cari jawaban untuk pertanyaan yang B nomor berapa, pertanyaan yang C jawabannya yang mana gitu. Oke. Mencocokkan. Oke, aku putar 3 kali di sini, silahkan disimak. Aku putar mulai dari sini. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment, bitte. So, hier ist er in Blau. Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 €. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig. Er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment, bitte.
Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig, er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment, bitte. So, hier ist er in Blau. Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig, er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Oke, sudah semuanya ya, ya beres. Coba kita boleh dibaca pertanyaannya, kemudian disebutkan is das Kunde oder Verkäuferin. Okay. Kann ich Ihnen helfen? Ini si Verkäuferin. Lanjut. Langsung dijawab apa? Oh ya, boleh langsung dijawab aja enaknya ya. Jawabannya Iya. kan udah ada ya. Iya, iya bisa itu. Itu einen Pullover. Oke, good. Dan yang B. Welche Größe brauchen Sie? Ini si Verkäuferin. 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 Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Oke, good. Lanjut. Wie finden Sie den Pullover hier? Si Kunde. Ya, ini Verkäuferin juga. Oh, Wie finden Sie den Pullover hier? Bagaimana menurut Anda sweater yang ini? Gitu. oh. Ya, dia Verkäuferin yang nanya. Jawabannya kira-kira yang mana? Ich weiß nicht. Günstig mir nicht so gut. Genau. Katanya, ich weiß nicht, saya nggak tahu. Grund steht mir nicht so gut. Steht itu tuh kayak apa namanya, sebenarnya dari kata stehen, berdiri gitu ya, tapi maksudnya di sini adalah terlihat gitu. Jadi hijau tidak terlihat bagus untukku gitu. Lanjut untuk yang D. Haben Sie denn auch in Blau? Eine Sekunde. Bunda, genau. Jawabannya, einen Moment bitte. Hier ist er in Blau. Oke, richtig, genau. Dan yang E. Wie gefällt Ihnen der? Wie gefällt Ihnen der? In Verkäuferin oder Kunde? Oh ya, ya Verkäuferin. Verkäuferin. Verkäuf itu ada A umlaut. Iya, Verkäuferin. Oh ya, that is good. Genau. Oh ya, der ist gut. Ya, wie gefällt. Nah, bagaimana perasaannya? Maksudnya kayak seneng nggak, bagus nggak, atau pas nggak gitu ya. Oke, lanjut yang F berarti.
We will we will kostet er. Ini si Kunde. 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 Jawabannya Er ist sehr günstig. Nur 90 Euro und ininya dulu yang awal oh, oh ya 49 Euro. Oh ya 40 Euro 90. Probieren Sie ihn doch mal an. Probieren itu coba gitu ya, jadi cobalah Anda dulu sekali gitu. Lanjut yang G. Und was Ihnen der Pullover? Ini si Verkäuferin. Jawabannya Nicht so richtig. Er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Ya, pas Ihnen der Pullover. Cocok atau pas nggak di Anda pullovernya? Nah, karena ini Ihnen tuh dari kata si Anda. Ya, jadi karena andanya ini adalah sebuah subjek ya, si kundenya ini objek, si kundenya ini objek, maka pakainya bukan si tapi inen gitu, karena subjeknya ya si pullovernya. Kemudian dijawabnya is so wide, ya dia terlalu lebar. Ya, ich habe ihn wieder ausgezogen. Nah, in ini tuh berarti dari kata dia, ya. Nah, dianya ini kenapa enggak in? Karena pakainya akusatif. Kalau in itu akusatif, kalau im baru datif. Ya, walaupun kalau diomongin nggak ada beda jauh ya, nggak kedengeran beda in atau im gitu, sama aja. Jadi mau pakai yang mana nggak kedengeran juga. Kenal yang terakhir yang H. Haben Sie denn auch in L? Ini si Verkäuferin. Ini Kunde. Kunde. Iya kan tadi nggak cocok ya katanya VGD. Terus si Kundenya nanya, Anda punya yang L-nya juga nggak? Gitu ya. Lalu dijawabnya, Ya, ich hole ihn. Hier bitte. Ya, aku ambilkan dia. Dianya ini maksudnya ya si der pullover. Ya, karena dia maskulin pullover ini, maka pakainya in. Ya, kenapa in? Karena holen akusatif. Ya, jadi nggak pakai in, tapi pakainya in. Gitu. Jadi tergantung kata kerjanya ya, apakah dia itu akusatif atau datif itu. Makanya sebenarnya tuh sulitnya itu tadi hafalkannya, karena dia tuh dikategori-kategorikan semua loh ya, Jerman itu pusing. Iya. Ya itu susah bagiku juga ya menghafal, masih menurutku orang yang sudah bertahun-tahun di Jerman pun masih tidak hafal semua. Tapi ya itu karena dipakai sehari-hari, jadi mau itu benar mau enggak, nah itu Nah itu tadi contoh percakapan ketika pembelian baju di Jerman gimana gitu ya, dan juga personal pronomen im datif. Sekarang kita ke yang terakhir untuk hari ini. Biasanya kalau misalnya untuk di halaman ini aku kasih PR aja deh, kalau yang halaman 132 dan 33 ya. Kita ke halaman 131 aja, kita masih ada sekitar 10 menitan lagi. Nah, di sini kita belajar ya bagaimana kalau misalnya kita membeli sesuatu di Kaufhaus. Kaufhaus ini department store atau mall gitu ya. Ya, nah di sini ada nama-nama lantai. Ya. Jadi Untergeschoss itu adalah kalau misalnya Erdgeschoss ground floor ya, apa ya bahasa Indonesianya?
lantai Iya. dasar. Kalau Untergeschoss itu basement. Basement. Nah, kalau lantai 1, lantai itu Stock, ya. Stock. Jadi kalau lantai 1 itu erste Stock, yang ikutin tanggal. Erste Stock, zweite Stock, ada titiknya, ya, pakainya te atau ten, gitu. Jadi kalau kita mau bilang lantai 3, dritte Stock. Lantai 5, fünfte Stock. Lantai 10, zehnte Stock. Gitu. Erdgeschoss tadi itu Erdgeschoss, lantai dasar. ground floor. Iya. Ground floor. Benar. Nah, ya kan biasanya kalau di mall kan itu ya dilihatnya, kalau kita kan di Indo kan G, LG gitu kan ya, lower ground, Iya. ground gitu. Nah, kalau di Jerman jadinya dibilangnya kayak gini, Untergeschoss, Erdgeschoss, Erste Stock, dan lain sebagainya. Tulisannya panjang berarti ya. Nggak ada ininya, apa namanya, Kode. kodenya paling E, G, U, G gitu. Ah. E, G, U, G ya, Erdgeschoss, Untergeschoss gitu. Oh, di sini juga ada UG. Iya, ada kan ya, sama kurang lebih. Cuman kan kalau kayak di Asia ngikutinnya pakai bahasa Inggris ya, lower ground, ground gitu kan ya. Iya. Kalau di sana dia ya ada nih beda lagi gitu, memang bahasa Jermannya, nggak pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi di sini juga ada macam-macam nama-nama toko gitu ya. Ada Lebensmittel. Lebensmittel itu bahan-bahan makanan. Ini grocery shopping misalnya, market gitu ya, supermarket dan lain sebagainya. Alles für die Küche. Nah, ini Küche kan dapur, jadi kebutuhan dapur. Atau Haushaltswaren. Haushalts itu adalah rumah tangga ya, jadi barang-barang rumah tangga. Kemudian ada kosmetik, parfumeri. Nah, ini ya tahu gitu. Uren itu toko jam gitu. Schmuck ini perhiasan. Nah, boleh ditulis juga. Iya. Schmuck perhiasan. Kemudian Schreibwaren itu alat tulis ya. Schreibkan tulis ya, jadi alat tulis. Bücher ini buku. Zeitschriften itu Zeitschrift itu majalah atau koran. Kasse ya, itu ya, kasir gitu. Kemudian Damen mode. Damen itu wanita ya, jadi fashion wanita. Kemudian ada Freizeitkleidung, pakaian aktivitas gitu ya. Sehari-hari. Genau. Abendkleidung, pakaian tidur. Kemudian Schuhe ya, shoes ya. Kemudian di sini ada Herrenmode. Kalau tadi fashion woman, yang ini fashion man gitu. Kemudian Anzug itu jas. Jas. Kemudian Hemden ya, kemeja ya, dan sama tadi Freizeitkleidung gitu. Kemudian di Dritte Stock adalah fashion untuk anak dan remaja, Jugendliche. Ada Spielwaren, mainan, Spielwaren, toko mainan. Oke. Kemudian kita naik ke Vierte Stock. Vierte Stock di sini dia ada komputer, teknik, fotozudover. Fotozudover ini ya toko fotografi gitu. Fotografi, ada CD, terus Elektrogrete itu ya elektronik ya, barang elektronik. Terus kasir lagi ya, kasir lagi. Nah, di Fünfte Stock di lantai 5 baru semua tentang olahraga ya, baju olahraga, alat fitness, terus fashion, bade itu renang ya, jadi fashion untuk renang dan juga
Jadi kalau di Jerman itu ada Kaufhaus, jadi mall kayak khusus untuk barang-barang gitu ya. Nah, jadi makanya seperti ini, Kaufhaus itu ya department store gitu kan. Kalau di kita itu kayak kalau di Indo ya, di Indo itu kayak ada Matahari, dulu kan ada di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan ya, di Matahari. Iya. Sama itu namanya Kaufhaus di sini. Oke, nah jadi macam-macam gitu ya. Terus kalau misalnya kita di Kaufhaus mau bertanya sesuatu, nah di sini di 11A ada cara bertanya dan cara menjawab. Saya mau bertanya, di mana saya bisa menemukan ini, di mana saya bisa menemukan itu. Ya biasanya kan kita kalau nggak tahu nanya ke satpam atau nanya ke ada ininya gitu ya, apa tellernya gitu. Di sini caranya ada Entschuldigung, wo finde ich, misalnya Entschuldigung, wo finde ich kamera. Nah, mohon maaf, di mana saya bisa menemukan kamera? Nah, terus kita bisa ditanya sama orang, bisa jawabnya, oh, das gibt es im dritten Stock. Oh, ada tuh di lantai 3 gitu. Ya, jadi bisa pakai kalimat-kalimat ini kalau mau bertanya sesuatu dan kalau mau menjawab orang ketika orang bertanya di mana letak ini, di mana letak itu. Gitu ya. Jadi bisa tanya langsung isuhe kamera atau haben Sie kamera gitu ya. Nah, langsung saja. Ya. Oke, untuk gramatiknya kita udah selesai. Jadi untuk yang halaman 132 dan 133 nanti aku jadikan PR yang lain. Boleh. Jadi PR-nya itu kan ada teks yang A sampai teks E di sini ya. Nah, terus setiap teksnya dikategorikan yaitu termasuk kategori apa sih teksnya di sini. Ya, ada di yang B apakah arsitektur, apakah fashion, Kleidung, sampai mode. Ya, jadi teksnya membahas apa aja. Gitu. Ya, bisa dimengerti kan? Oke. Jadi PR-nya 132 dan 133, dan kalau mau nambah kalimat perfect boleh ya, 3 kalimat aja. 3 kalimat perfect. Oke? 3 kalimat. 3 kalimat perfect, dan kalau yang ini hanya dikategorikan aja setiap teksnya itu membahas apa. Ya, Stichpunktennya, poin-poinnya apa saja yang dibahas gitu ya. Oke, siap. Oke, nah jadi bab 11 itu itu saja sampai sini. Kita di pertemuan kemarin udah membahas tentang Welche Diese ya. Itu Welche itu yang mana, Diese itu yang ini, dan akhirannya mereka disesuaikan dengan kata bendanya, artikelnya apa ya, akhirannya sama dengan artikelnya ya. Nah, kemudian tadi kita udah belajar verben dan personal pronomen indatif ya, jadi datif itu bisa ditentukan dengan kata kerja ya, dan personal pronomennya juga beda dengan yang akusatif. Jadi kalau mau memberikan artikel personal pronomen kepada objek, itu kita lihat dulu apakah ada preposisi. Kalau nggak ada preposisi, kita lihat kata kerjanya milik siapa gitu. Tapi kalau dipersentasekan, kata kerja itu lebih banyak akusatif sih daripada datif gitu. Makanya kalau dalam kalimat itu kita lebih sering melihat akusatif daripada datif kalau dipersentasekan ya. Dan yang terakhir juga kita tadi sudah membahas partisip suai, di mana ada 3 ya, ada 3 jenisnya, yaitu kata kerja biasa ya yang depannya ge, atau yang trennbare yang ada ge-nya tapi di tengah, dan nih trennbare dia nggak ada ge-nya sama sekali, hanya bentuknya saja berubah ya. Jadi ada 3 jenis. Oke, ada
pertanyaan tidak untuk kapital L? Enggak ada. Kein Frage. Oke, kalau gitu seperti biasa paling kalau ada pertanyaan atau ada yang nanti PR-nya lupa, nanti tinggal aku kasih tahu atau tinggal WA aja ya Kak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak kalau begitu, dan ich hoffe dir gut ya, Ihnen schönen Tag noch und bis morgen hoffentlich. Tschüss Kak Gita, Dankeschön. Dankeschön, Kak Kiki. Bis morgen. Danke. Tschüss.